अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी बात का आगाज़ एक कोट से करती हूँ कि इंसान अपनी ज़ुबान से और परिंदा अपने पाँव से मुश्किल में फंसता है या जाल में फंसता है। अब इसको हम एलेबरेट कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे। आज मैंने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए किया है कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग का तरीका है कि हमने अपने बच्चे को किस तरह सॉफ्ट लहजे में बातचीत के ज़रिए उसको बहुत कुछ सिखाना है। सिखाने का अमल तो पूरी ज़िंदगी रहता है और हम वो सिखाते भी रहते हैं। बीइंग अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बातें ज़रूर आती हैं, लेकिन हम उसको सिखा कैसे सकते हैं? क्योंकि हमेशा से ये बात कही जाती है कि लहजे का असर गुफ्तगू से ज़्यादा होता है। तो हम जब बातचीत करते हैं तो हमें अपनी आवाज़ में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। हमने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि हमारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं, ये मैं पर्टिकुलरली बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं अपने सराउंडिंग में मौजूद सब लोगों की भी बात कर रही हूँ कि हमें उनसे बातचीत करते वक्त अपने लहजे को कैसे रखना चाहिए। हम अक्सर ये भूल जाते हैं, हम ये इंसानों को हम उनके लहजों से, उनके रवैयों से, उनकी बातों से जज करते हैं। बहुत जजमेंटल हैं। हमें नहीं पता चलता कि ये इंसान बहुत अच्छा है या बुरा है। हम खुद से ये अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, ये तो बहुत हाइपर है, ये बहुत लाउड है, तो ये अच्छा इंसान नहीं हो सकता, जो कि एक गलत डेफिनेशन है। हम कैसे ये कह सकते हैं कि अगर एक इंसान ऊंचा बोलता है या लाउड है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता? हर इंसान अच्छा है, हर रिश्ते में अच्छा है, चाहे वो बाप है, चाहे वो बेटा है, जो भी उसके रिलेशनशिप है, शौहर है, अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। लेकिन उसकी गुफ्तगू, उसका आउटर लुक, उसकी बातें, उसकी शख्सियत की अक्कासी करती हैं। और आपकी शख्सियत की अक्कासी आपके अल्फाज ही कर सकते हैं। अगर आपके अल्फाज अच्छे होंगे और मुखातिब को बात करते वक्त आप मुखातिब को बहुत इज़्ज़त के साथ बुलाएंगे, उससे बात करते वक्त इस चीज़ का ख़याल रखेंगे कि उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना, तो यकीन जाने कि अगर आप उसके साथ कोई गलत बात भी कर रहे हैं, किसी बात पे उससे आपकी डिबेट भी हो रही है, तो वो आपको उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा अपने सामने वाले से, जो कि बाज़ औक़ात आ भी जाता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बाप एक बेटी के लिए एक मेल फिगर है उसकी ज़िंदगी में। सबसे पहले बाप का घर में माहौल जो भी बना हुआ होता है घर में, बाप का इम्प्रेशन, बाप की बातें, बाप की बोलचाल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और वो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है अपनी औलाद पे। सेम विद द मदर्स के आपके घर में जो भी बॉयज़ हैं वो आपको देख रहे होते हैं, वो आपको आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि हमारी मदर कितनी हम्बल हैं, कितनी डाउन टू अर्थ हैं, वो किस तरह चीज़ों को डील करती हैं, उनका हमसे बात करने का तरीका क्या है। जब वो हमें बुलाती हैं तो वो क्या हमें प्यार से बुलाती हैं, हमें जब कोई समझाने लगती हैं बात तो उस टाइम पे वो हमें किस तरह से डील करती हैं। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको वो किस तरह ओवरलुक करके और हमें बाद में हमारी गलती का एहसास दिलाती हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो आपकी बातचीत से ही निकलती हैं और ये बातचीत से ही आप अपने बच्चे को और अपने सराउंडिंग पे लोगों को इम्पैक्ट देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक किसी इंसान के साथ जो कि बहुत हम्बल होता है, डाउन टू अर्थ होता है, और उसके साथ हम अपनी दिल की हर बात कर देते हैं बिला झिझक, बग़ैर कोई सोचे हुए कि पता नहीं इससे बात करते वक्त हमारा एक तो दिल हल्का होता है और दूसरा उस इंसान की बातें और उसके मशवरे हमें जब मिलते हैं और इन अ लाइटर मूड वो हमें बहुत अच्छे तरीके से तहम्मुल मिजाजी के साथ वो समझाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि उसका लहजा, उसकी बातचीत का तरीका, वो हमें कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा होता। वो हमारे ऊपर कोई प्रेशराइज़ करके हमसे कोई बात नहीं कहलवा रहा होता। हम ये बातें हम हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे, अपने घर में, अपने से जुड़े रिश्तों के साथ,
تو میں ہمیشہ یہ چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی سوچ کو بدلیں. اگر آپ نے اس سے پہلے آپ بہت ہائپر تھے, بہت لاؤڈ تھے اپنے بچوں کے ساتھ بھی, اپنے رشتوں کے ساتھ بھی, تو اس کے بارے میں سوچیں. اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کریں, تھوڑا نرم مزاج بنانے کی کوشش کریں, اور اپنے لفظوں کا چناؤ بہت اچھے طریقے سے کریں, تاکہ جب آپ سے کوئی بات چیت کریں یا کوئی مشورہ مانگے, یا کسی آپ کی اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی کوئی ایسی ڈبیٹ ہو رہی ہے اور آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں, تو آپ اتنا آپ کا کمفرٹ زون ہو کہ آپ کا اسپاؤس یا آپ کا بیٹر ہاف آپ سے ڈرے نہیں بات کرتے وقت کہ مجھے اس کو کنونس کیسے کرنا پڑے گا. اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں میری بات پہ, یا مجھے لاجیکلی سمجھا رہے ہیں, یا مائٹ بھی میرا جو اپینین ہے اس بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اگر میں ان سے بات کروں گی یا کروں گا تو وہ مجھے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے اور میں سمجھ جاؤں گی یا سمجھ جاؤں گا. تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے, ان پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا بچہ بھی ہمارے سے بہت کچھ اس کو اگر وہ ہم سے یہ بہت کچھ سیکھتا ہے. میں نے اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں بہت بتایا کہ بچہ ایبزاربنٹ مائنڈ ہے, وہ ہماری سراؤنڈنگ میں سے بھی ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہے, ہمارے بیہیویئرس کو بھی دیکھ رہا ہے, ہماری ٹونس کو بھی دیکھ رہا ہے, تو ہمارے ورڈس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, اپنے کانوں سے سن رہا ہے, وہ اس کو ایبزارب کر رہا ہے. تو ہم اپنے لفظوں کو بولتے وقت دھیان رکھیں. ہم دیکھیں, ایک ایگزامپل میں کوٹ کرتی ہوں کہ اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کسی بائک کے ساتھ ہماری گاڑی ٹکرا جاتی ہے, یا کوئی گاڑی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے, تو اب روڈ پہ رش ہوتا ہے. آپ کا یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں تھا یا آپ فوکس نہیں تھے آپ ڈرائیو کرتے وقت, ایسا بالکل نہیں تھا, لیکن سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے, حادثاتی طور پہ یہ ہو گیا. لیکن اگر آپ اپنی گاڑی سے نکل کے دوسرے انسان پہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے, ابیوسو لینگویج یوز کرنا شروع کر دیں گے, تو اس ٹائم پہ سچویشن بہت کروشل بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے جو دوسری گاڑی میں بیٹھا ہوا انسان ہے وہ بھی بہت ہائپر ہو, وہ بھی بہت زیادہ ریٹیلیٹ کرے. تو اس ٹائم پہ ایک عجیب سا اس سچویشن میں جانے سے بہتر ہے کہ اگر وہ اپالوجی کرتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور ہم بھی اس چیز کو دیکھیں کہ ہو گیا نا, اگر کوئی مسٹیک ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کو اوور لک کر دیں, اور اس کو ہم بھول تو نہیں جائیں, لیکن ہم اس ٹائم پہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں. تو اپنی زبان پہ بہت کنٹرول کریں, اس کے کسی کو ایسی ورڈز نہ بولیں جس سے وہ ہرٹ ہو, یا اس کی کیونکہ ہمارے لفظ جو ہیں وہ بالکل ایک تیر کی طرح دوسرے انسان کو جا کے لگتے ہیں, اور وہ اس سے ہرٹ بھی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو انسان کہتے ہیں نا کہ اگر وہ شیشہ ٹوٹ جائے تو وہ, یا گلاس ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا, اسی طرح اگر دل ٹوٹ جائے تو اس کا دوبارہ تو بالکل نہیں جڑتا, لیکن اس سے ہمیں جتنا گناہ ملتا ہے نا, میرا خیال میں ہم اس کو بھول چکے ہیں. اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا. پھر ملتی ہوں اپنی آنے والی ویڈیو میں. تھینک یو.